ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः।
ଆଣିଦେଲେ କଣଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ? ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୋର ଯାଇ କେତେ କାମ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ କରିବି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ନେଇଯିବି ହେଲା। ତୁ ଶୁଣୁ, ତୁ ବିଲକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଆଣିବୁନି? ହଉ ହେଲା, ତମେ ଯାଇ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚ, ମୁଁ ଯାଇ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ପରେ ବିଲକୁ ଆଇଲି। ଦାମ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲ ଆଡେ କଣ ଖାଲି ଘାସ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ତ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଘାସ ଦେଖାଯାଉଛି, ଧାନ ଗଛ ଗୁଡା ଲୁଚି ଗଲାଣି। ନାଇଁ ମୋ ବିଲଟାକୁ ଆଜି ସଫା କରିଦବା, ବାସନ୍ତୀ ଆସିଲେ ଯାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଖରା ତ ଭାରି ଜୋର ହଉଛି, କଣ କାମ ହବ ଏଥିରେ, ଦେଖିବା ଯାହା ହବ। ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନି କାମ କରିବା ଭଳିଆ। ସେ ବାସନ୍ତୀ ଆସୁ, ଗଣ୍ଡେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା କାମଟା କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ବସେ। ଓହୋ ଚାଷ କଣ ହବ ଏଥର ପ୍ରଭୁ। ଲୋକଟା ଏଇଠି ହାଣିଥିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି? ଆରେ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ? ଓହୋ, ଏ ଲୋକଟା କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଜାଣି। ଦେଖ, ଯାଇ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲା ସାରା ତାକୁ ସେ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇଠି କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ତାକୁ ତମକୁ ଶୁଭୁଛି? ନାଇଁ ତୁ ଆସିଲୁଣି? ବାଡ଼ିରୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହଉଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଖାଇକି ଆଇଛୁ କି? ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି। ବାଡ଼େ ଖାଉନ କଣ ହେଲା? ଆରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଯିବ ପରା। ଖାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କାଟା କଣ ବା ଶୁଖୁଆ କାହିଁକି? ଯୋଉ ତ ରୋଜଗାର କରି ଦଉଛ ସେଇଟାର କଣ ନା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ। ଘରେ ଥିଲେ ସିନା ଆଣିଦେବି, ଯାହା ଆଣିଛ ସେଇଆକୁ ଖାଇଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଦବ ତାକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ତ ଭାବିବି ନା, ଚଳେଇ ଦବା। କଣ ହେଲା, ଖାଉନ? ନାଇଁ ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଆରେ ଏବେ ତ ଭୋକ ହଉଥିଲା, ଦି ମୁଠା ଖାଇଛ, ମଜା ଆଉ ଖାଇବିନି। କଣ କହିବି ତତେ, ଗଲା ଥର ତ ସାହୁକାର ପାଖରୁ ସୁଧ ଆଣିଥିଲେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ଗଲା ଥର ମରୁଡି ହେଲା, ସବୁ ଫସଲ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାର ସୁଧ ସୁଝି ପାଇଲେଣି। ଏଥର ବି ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଖରା ବି ହଉଛି। ହେଲେ ବାସନ୍ତୀ, ପାହାଡ ଉପର ବିଲଟା ବୋଲି ଆମ ବିଲରେ ତ ପାଣି ରହୁନି ରେ। ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏଥର ଫସଲଟା ବି ଭଲ ହବ ବୋଲି। କାହିଁ ତମେ ସେ ଅଶୁଭ କଥା ଗୁରା କରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ଆର ବର୍ଷ ସିନା ଆମର ମରୁଡି ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଦେଖିବ ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏଥର ଆମର ଫସଲଟା କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ହବ। ଆରେ ଯଦି ଫସଲଟା ଏଥର ଭଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କାହିଁ ସେ ବାଜେ କଥା କହୁଛ କହିଲ? ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡି ହବ ବୋଲି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କଣ? ଦେଖିବ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହବ। ଶୁଣ ବା, ସେ କାମ କହୁଥିଲା ବାହାରେ କୁଆଡେ କାମ କଲେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି। ବାହାରେ? ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ? ଆଉ କଣ କରିବା, ଏ ଫସଲ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେତେ ଥର କହିଲି ସେ କଥା କହିବନି ବୋଲି। ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛ। ଆସିଲା ଖରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସ। हेलो मिली, हेलो माँ मिली। आज्ञा बाबा। हेलो मिली, हेलो माँ।
ଆସିଲୁ ଟିକେ ପିଲା ଆଡିକି ଯାଇକିନା ଆସିବା। ହଁ ବାବା ଚାଲ ଚାଲ। ହଁ ଆଜି କାହିଁ ମନଟା ହଉଛି ଇଏ ପୋଖରୀରୁ ଦିଟା ମାଛ ନେଇକିନା ଆସି ବେସର କରିବା ଆଉ। ମାଛ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଇଲୋ ନାଇଲୋ ଇଏ ସେ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ବା ପେଟ ଖରାପ ହବ। କିଏ ନା 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 ଇଏ ମାଛ ଖାଇଲେ ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହବ। ପେଟ ଖରାପ ହବ? ହଁ। ତମକୁ କିଏ କହିଲା କହିଲ? ଆଲୋ କିଏ କହିବ ଇଏ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଖାଇଛି କି? ଶୁଣ ମୋ ମାକୁ କହିବି ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିଦବ ତମେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବ ହେଲା। ନା 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 ମାଛଟା ଖାଇବ ଇଏ ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହବ ନା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବି ମାନେ ଖାଇବି। ଦେଖିଲେ ଏ ଝୁଅକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି। ହଉ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚିକେନ ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ। ଆଲୋ ମା ହଁ। ଆଲୋ ହେଇ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦାନାଟା ଆଣିଛୁ? ହଁ ବାପା ଆଣିଛି। ଆଣିଛୁ? ହଁ। ହଉ ଆସେ ଯିବା। ଚାଲ। ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଖରା ହଉଛି ବୁଢା ବୟସରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କାମ କରିପାରିବି? ତମେ ଟିକେ ଯାହା ଦେଖା ଦେଖି କରିବ ଆଉ। ଆଲୋ ମା ହଁ ବାପା। ତୁ ଏଇଠି ଥା ଇଏ ଦାନା ଦବୁ ଆଉ ଟିକେ ମାଛକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବୁ। ହଉ ହଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ବିଲଟା ଅଛି ହଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକିନା ଟିକେ ଆଉଛି। ହଉ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଡେ ଖରା ଜୋର ହଉଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବେଗି ଯାଇ ବେଗି ଆସିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ଆଲୋ ମା ସେପଟୁ ପନିପରିବା ଟିକେ କାଢି ଦେଇଥିଲି। ହଁ ବାପା। ହଁ ଘରକୁ ଧରିକିନା ଯିବା ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାସନ୍ତୀ ବାସନ୍ତୀ କଣ ହେଲା? ଏ ଶୁଣ ବା ମୁଁ ବିଲ ଆଡେ ଯାଉଛି ଆଜି ଟିକେ। ଗୁଡାଏ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛି ତ ଟିକେ ଦେଖେ କଣ ସେ ରଘୁଆ କହୁଥିଲା ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ନ ରହିବାରୁ କଣ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡା ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏ ମୁଁ କହିଲି ତମ ବିଲରେ ହଉଥିବ ନା ମୋ ବିଲରେ ହଉଥିବ ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ବେଗି ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ ଏ କଣ ନକା ପତର ପକା ଚାପଳ ବିକିଲେ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆରେ କଣ ସବୁଆଡେ ବିଲ ଗୁଡା ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖା ହଉଛି। ହଁ ମ ହେ ସେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ମିଠୁଟାରେ ପଳେଇଥିଲେ ନା ଆଉ। ସେମିତି କଣ ଚାଷ ହୁଏ? ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବର୍ଷ ଯାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖଟିଲୁ ଆମର ଫସଲ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆରେ ଏଇଟା ମୋ ଜମିଟି। ବୋଧେ ଦେଖେ ହଁ ତ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଣି ସରୁଛି। ଏ କଣ ମୋ ବିଲ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲା? ଭଗବାନ ମୁଁ ବି କାମ ଯିବେ। ହେ ଦାମ ଭାଇ ହେ ରଘୁ ଭାଇ ହେ ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଫସଲ ସବୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋ ବିଲ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ଲାଉ ଖାଇଲେ ଲାଗିବ ମୋ ପୁରା ମାରି ଦବ ପ୍ରଭୁ। କଣ କରିବି ମୁଁ କାମ କରିବି? କିଏ କରୁଛ ଭାଇ ଟିକେ କଣ କରିବି କଣ କରିବୁ? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ କଣ ମୋ ପିଲା ଛୋଟ ଜୀବନ ଠିକ ହେଇଯିବ? ନା 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 ଇଏ ସାହୁକାର ଯଦି ଜାଣିବ ମୋ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁଣି ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ସିଏ ତ ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜମି ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଘରେ ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବି କାହାକୁ କଣ କହିବି? ବାସନ୍ତୀ 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 ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାସନ୍ତୀ ସବୁ ସରିଗଲା। ବାସନ୍ତୀ ବାସନ୍ତୀ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମ ପରିଶ୍ରମରେ। କଣ କହିଲ ତମେ? ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବାସନ୍ତୀ ହେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ତମେ କହୁଛ ସେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ନା ଧରି ପୁଣି କହୁଛୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଅଧିକ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ବାସନ୍ତୀ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ସେ ସାହୁକାର ଯଦି ଜାଣିବା ମୋ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସିଏ ଆମ ପିଠିରୁ ଚାଲ ଉତାରି ଦବ। ବାସନ୍ତୀ କଣ କରିବା? ହଁ ବାସନ୍ତୀ ମୁଁ ଯଦି କହିଥିଲି ନା ରଘୁଆ କହିଥିଲା ବାହାରେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ଚାଲ ଚାଲ କେହି ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲୁଚିକିନା ସେ ବିଲ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇବା ଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବା। ଚାଲ ସାତ ପୁରୁଷର ଭିଟା ମାଟିକୁ ଧରି ଆଉ
ଏଡ଼ିକି ଭୋକଟରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାସନ୍ତି ଆମେ ନା ଶାନ୍ତିରେ ଦୀପରେ ଖାଇଛେ ନା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛେ ରାତି ପାଇବା ଠାରୁ ରାତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ସାହୁକାରର ପଇସାଟା କେମିତି ସୁଝିବ ହେଲେ ସେଇ ସୁଝିବାର ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାସନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାସନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ବାସନ୍ତି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ବାସନ୍ତି ଏଠି ରହିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରି ହଉ ହେଲା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ହେଲେ ଚାଲ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦବ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି ଚିନ୍ତାରେ ମରୁଛି ୟାକୁ ଏତିକି ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଧନ ମୋ ମାଟା ତୁ ଯା ତୁ ଖା ମୁଁ ଏଇ 12ଟା ଠାରେ ବସିଛି ଯେମିତି ରାତି ପାଇବ ଆମେ ଏଇ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଯିବା ଯା 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 ତମେ ତ ଖାଇବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି ମତେ ବି ଭୋକ ନାହିଁ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଚାଲ ସକାଳ ହେଲେ ଆମେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇବା ନାଇଁ ତୁ ଯା ଯା ତୁ ରେଷ୍ଟ କର ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱାର ପିଣ୍ଡାଟାରେ ବଇଛି ହେଲା କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ କହିଲି ଝୁଅକୁ କହିଲି ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ସେଇ ଚିକେନ ଖାଇବାନି ମୋ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବେ ଏଇନା ମୋର କ'ଣ ହଉଛି ସେ କଥା ବୁଝିବ କିଏ କହିଲି ମାଛଟା ଖାଇଥିଲେ ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତା ଚିକେନ କାହିଁ ଖାଇବ ପେଟଟା ଏଇନା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି ପଛ ପଟ ପୁରା ଫିଟି ଗଲାଣି ମଉଲ କୁଆଡେ ଯିବି ହଉ ଯାଉଛି ଝୁଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କେବେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେନି ମୋର ବୟସ ବଢିଗଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେନି ବୁଢା ବୟସରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ଏଇପଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇପଟେ କି ନା ପଳେଇବା ବୁଝିଲୁ କି ଦେଖିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦାଦର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଥର ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଭଗବାନ କାହିଁ ମତେ ଏମିତି କରୁଛ ମୋର ପଛରେ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲି ଯାଉନି ହେଟା କଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଲାଣି ମତେ ଡରିଲାଣି ଭୂତ ଏଟା ଭୂତ ଏଇଟା ସବା ଚୋରଟା ମୋ ବାଡ଼ିକୁ ଆଇଛି ମୋ ବାବା ପନିପରିବା ନବ ମୋର ସବୁ ଚୋରି କରିବ ମାଛ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଏଇନା ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହେଇରା ମା ଦିଆ ତୁ ଶାନ୍ତ ବଳିକି ଇଏ ପା ତ ଭାରିଚା ତୁମେ ଦିଟା ମୋ ବିଲରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ ସାଥେ ଆମେ ଟିକେ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତ ପାଖ ଗାଁକୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ତ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବିଲ ବାଟେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ତୁ ଭାରି ଯାକୁ ଧରି ମୋ ବିଲ ଆଡେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କିରେ ନାଇଁ ସାଥେ ଏଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପଡିଛି ତୋତେ ଏଇ ବିଲ ବାଟ ଦେଖାଗଲା ନାଇଁ ଶାନ୍ତେ ନାଇଁ 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 ଇଏ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ ଦେଖାଉନୁ ଦେଖା ମାଠିଆ ତୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ 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 ଶାନ୍ତେ ପାଖ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ ନା 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 ମତେ
କାହିଁ ଲାଗୁନି ତ ଇଏ ପା ଇଏ ନୌକାପଟା ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ଏତେ ପୁଣି ନାକି ନ ପାଉନୁ ଇଏ ବିଲ ବାଟେ ଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏ ମାତିଆ ମତେ କଣ ଲୁଚଉଛୁ ନାଇଁ ସାଥେ ଆରେ ମତେ ଲୁଚେଇଲେ କଣ ମିଳିବ ତତେ ଏ ମୁଁ ପା ତମ ସାଥେ ମୋର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ନହେବି ତାହେଲେ କିଏ ତମ ଲାଗେ ଠିଆ ଆରେ କହୁନୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋ ସାଥେ ଯେ ଏତିକି କହୁଛି କଣ କହିଦଉନୁ କାଳେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାଇଁ ମାତିଆ ଏ ସେଠି କଣ ଖୁସୁର ପାସୁର ଏ ମତେ କହୁନୁ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ପା ତମ ସାଥେ ଏ କଥା କଣ କି ସାଥେ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡି ଯାଉଥିଲୁ হে মাথিয়া কে তো গা ছাড়ি যাবাকু বাহাইছু কে তো বিল বাড়ে তো ঘর দ্বার কে বুঝিব ସାଥେ ବିଲ ବାଡି ତ ସବୁ ଅଛି ହେଲେ ଗାଁରେ ରହି ତ ଫସଲ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରୁଛୁ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସାଥେ ଆଉ ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପଡି ରହି କଣ କରିଥାନ୍ତୁ আরে তু এই কথা পাই গা ছাড়ি যাবাকু বাহাইছু না ଆଜ୍ଞା ସାଥେ এই ଭାରି ଚାକୁଟ ଧରି ତୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲ ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବୁ ସବୁ ଏଇଥିରେ ସାଥେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ସାଥେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପଛେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ଗାଁରେ ରହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି ସାଥେ ଆରେ ଆରେ ମାଥିଆ ଶୁଣୁନୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ ମନକୁ ଯଦି ପାଇବ ତୁ ଗାଁରେ ରହିବୁ ଆଉ ଯଦି ମନକୁ ନ ପାଇବ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତତେ ହାତରେ ଦେବି ତତେ ଯାଇକି ବସରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିବି ନା କଣ କହୁଛୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆରେ କହୁନ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଶୁଣିବ ଟି ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ତମେ ଦିଟା ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ ସାଥେ ଶୁଣିବୁ ତ କହିଲେ ଇଏ ପଛେ ପଛେ ପଡେ ଏରେ ପଛେ ପଛେ ମାନେ ଏ ମୋ ସୁନାର ଫସଲ ଦେଖିବ ଆସ ଭଲ ହଁ ହେଲେ ସାଥେ ଆମର ତ ଡାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁର ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ତମ ଡାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁର ସୁନା ଫସଲ ହଉଛି ହବନି କିଏ କହିଲା ବା ଏ ସବୁ ହବ ଏ ତମେ ଦିଟା ମୋ ପଛରେ ଆସ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆସ ଆସ ମାଧିଆ ଦାଦନ ଖଟିଲେ କଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି ଏ ଗାଁରେ ରହିଲେ ବା ସବୁ ହବ କେତେ ଦାଦନ ଖଟିବ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ସାଥେ ମାଧିଆ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋ ଟାଙ୍ଗରା ବହି ଥିଲା ନା ପ୍ରଭୁ ये कौन ये साथे ये बासंती ये देखुछुटी ये साथे करो केमिति ये सुनार खेत ये भगवान ये ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପୁଣି ବତକ ଦିଟା ये साथे ये केड़े बड़ बड़ अमृत मोटा साथे एड़े एड़े टमाटो ये साथे एटा कोतोलीटा ना तो ये साथे ये प्रभु ये कौन बा ये साथे मु गटे टमाटो दे ने साथे गटे साथे मु लौ तो साथे आउ तो बड़ी बड़ी ମାଧିଆ साथे गुटी आइती साथे गुटी आइती କିରେ ତୁ ଏଡେ ଅଭଦ୍ରଟା एते वर्ष हला ये हरा भरा खेत देखिके हम संभाल पाइले काई सेति पई तोली आइले କିଛି ନାହିଁ କିଛି ତୁ जा तू दादन खटिबु जा ना साथे भूले ना भारी चाटକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲୁ ବା ଯାଉनु ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଁରେ ରହିଲେ ସବୁ ହବ ଗାଁଟା ଛାଡି ଗଲା କଣ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ହଁ ଯେ ସାତ ମାନେ ଏତେ ସୁନାର ଫସଲ ଯୋଉ ଫଳି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ଉପାୟ କୁହ साथे हे हम बेडिका अरे ये कौन गोटे कथा ये बा हम समस्तक पई सरकार परिचंती किमिति साथे किमिति माने हां हेउची प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हां ए देखते ये जो पाइप सब लागी थी चारियाडे ये हो साथे बाबूजी वर्षा पानी परिका हां सेटा को मते सरकार देइचंती हां अदिने वर्षा भाई अरे अदिने वर्षा काई रे बा से छुपा ए से पानी बाहरिबो अच्छा हां टिके टिके पानी बाहरिबो अल्प अल्प पानी बाहरिबो तो अधिक पानी हमर नष्ट होबो अल्प पानी रे अधिक अमल होबो बुझिलु ये साथे के देखा त ना हो रे फास्ट मार दे गोटे मझरे मार दे चलो केमिति माने तुमको टिके ब्लॉक आरे को जिबाकू नाही साथे हम से ब्लॉक जाई पर ठीक अछि तू दादन खटिबो साथे तमे तो जानि छ हम पाखरे पैसा नाही ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଯେ ତମେ କଣ ଟିକେ କରିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଯେ ठीक କଥା जे हे मातिया ये मने पई ये आजी पर सार मैडम आस्तदी ओ
अरे हम से जल विभाजिका ये ऑफिस मार दियंतु आपण पोस्ट लिखि दियंतु ଆମେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବୁଝିଦବୁ। हां ए सुन तू जाई घर घर बोली समस्त को डाकी धरि आस ଆଜ୍ଞା ସାଥେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଉଛି ଏ ସାଥେ ଅତି କୋଣ ये भाई के कोठी अछ आस आज गाଁ मुंडକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳ ବିଭାଜିକାର ସାର୍ ये कोन मीटिंग हबो पानी समस्या दूर करिवे आस आस ए मादिया ସାଥେ ए मादिया ଆଜ୍ଞା डाकिली ସାଥେ ସାର ମାଡାମ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ हां ये कालो पासी हो बस सार मैडम ଆଜ୍ଞା बाजो नमस्कार ନମସ୍କାର अच्छा जल विभाजिका माने कौन जानिछ ନାଇଁ ମାଡାମ ताहले मन ध्यान दे सुनंदे ଆଜ୍ଞା जल विभाजिका हेउचे एक अंचल जेउ अंचल वर्षा जल गड़ी आसी गुटे नारे निष्कासित हुए बा मिसी जाए ताहाकू जल विभाजिका कहा जाए ताछड़ा सरकार आपण मानन पई बहुत किछि सुविधा सुजोग करछथि आपण माने से विषय जानि नांदी बोली आज गां छाडी शहर को जाउछथि दादन खोटिबाको आ आपण माने जति से विषय सब जानिबे आ गां छाडी शहर को जिबेनी गां रे रहि चाष बास करी खुशी रहबे अच्छा कहले आपण वर्ष को केते थोर चाष करछथि ये मैडम वर्षକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କରୁଛୁ ଯେ ए हेले सेटा ठीक भाबरे होउनी जे अच्छा अच्छा ताले आपण वर्ष को गोटे थरे भी ठीक से चाष करि पार नाथि नहीं आपण वर्ष को दी थरे चाष करिवे माने रबी फसल और खरीफ फसल से विषय एबे सार आछंती कहिबे सारे नमस्कार 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 आ सब भल अछ आगे आ एते मात्रा रे आसुने बहुत खुशी लागुଛି आज्ञा अच्छा किए कोन दादन पडे को पडुतला आज्ञा ए मादिया ता भाई जाकू धरि की ये फसल होउनी पानी रो असुविधा होली कि ना ये बाद दादन खटिबा को जाउची सुन तू आपण माने तो बाहर को दादन पडे जाउ केते टका पाइथाते ये साथे ए से कोन रोगवा कहतला 8000 9000 खंडे मिलियो बोली सुन तू एबे गोटे उपाय दे बतेबी सेटा जदि आपण माने पालन करिवे ताहले आपण माने 50,000 रु 60,000 पर्यंत मध्ये आपण माने रोजगार करि पारिबे की उपाय सर सुन ता पूर्वरु हमकु पांचटा 100 विषय बुझिबा को पड़िबो साथे कोन पांचटा सो कहलेनी ये सारे हे आपण किछि जानि नाथि हो ता कोन धरि आइतो याकू फटाफट ये छोट छोट पिला को बचले से कहले केते बस ए बाबा 100 केते का 100 केते का 100 इरे 100 केते का जानि न इरे तीनोटी कहबो ताल बस समुद्र समुद्र सही ना एतिकी तमे जानि न किनाडा जानिछो ये सारे ये 100 तो तीनटा ये आपण कोन कहले पांचटा बोली ए मादिया तू जानिछु नहीं मते ओ सारा आइचंती तते कहिबे आई एमिति को कथा नहीं 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 कह ओ सुन मु कहि दउची पांचटा 100 हला सचेतनता सहभागिता स्वच्छता संगठन एवं संबल पांचटा हला तो आपण एठी बस पड़ंतु हां अच्छा सचेतनता माने कोन बुझिचंती आपण माने आज्ञा ये सारे सचेतन माने हे कोन आमे बसिबा एमिति सजाडी हेई आ कोन सारे ना ना सचेतनता माने आमे जहाँ भी काम करिबा काम विषय टिके जानिबा दरकार अच्छा अच्छा तापर जो सहभागिता ता माने कोन बुझिचंती एई कथा सारे ए आपण मते बागो अछंती देखुनाती ये सहभागिता बा हे मादिया अरे ये गाँ लोक बइछ ये केते भद्र लोक बइछ ये तू गाँ दांडरे तू एमिति कोन सहभागिता होछ हां ये सारे तो कहले सहभागिता माने कोन मु देखैले मु आ मो भाई जाऊ ए देखिले ये आम गाँ रो इज्जत मत बिकिबा को बसिछ चुप एइबो ना ना सहभागिता माने आमे जहाँ भी काम करिबा काम विषय भल भाबरे जानिबा दरकार और समस्त मिसिकी कामटा को सठिक भाबरे करिबा हां तापर जेबा स्वच्छता ता माने कोन बुझिचंती ये स्वच्छता माने सारे तो कोन तू जानिछु कोण एति की जानो स्वच्छता माने तमर जत्तो को लुगापटा मोइला हाइ जाउछ नै पोखरी को सफा करूनी ये हां सारे ये लुची कथा कोन कि मु भी बेले तार कर दी आज्ञा स्वच्छता माने ताहा नै आ स्वच्छता हला जे कोनोसी काम को करिबा परस्पर मध्ये टिकनिक भाबरे आदान प्रदान करिबा आ आर्थिक अनटन को समस्त को सामना को आनिबा एहा माने स्वच्छता से लुगा लुची काची बानिबे बुझिले तापर जेबा संगठन माने आमे ग्राम स्तर व ब्लॉक स्तर रे थिबा विभिन्न अनुष्ठान जेनेति कि एसएजी ग्रुप एपीओ डब्ल्यूडीसी यूजी ये अनुष्ठान को ज्ञान आदान प्रदान करके रखिबा तापर 300 रु 400 चासी परिवार मानकु नै कि गोटे कृषक उत्पादन संगठन गठन करा जाउची ए संगठन को मजबूत करे पई सरकार
आर्थिक सहायता दौरान जहाद्वारा आपण मैंने जानी ना बोली आज गाँ छाड़ी बाहर को दादन घट को जाऊँ। अच्छा आपण जमी कहले पानी असुविधा हो मत गोटे कथा कहतु जो वर्षा जल आसूची से पानी गुड़ा कुआड़े जाऊँ ये सारे सब तो आउची पोखरी नई नाल शेष सारे समुद्र को जाउची समुद्र को जाऊँ एबे गोटे काम करियो आम गाँ पानीटा को आम गाँ रे रखिबा और बाहर को जीवा को दबा नाही केमिति सारे केमिति हेले ता पूर्व हमको पांचटा स विषय बुझाको पड़िबो ये पांचटा ज विषय रे ये पांचटा स कहलो पुणी कोन ये पांचटा ज बा एरा पिला ज केतरा जानिछो केतटा अरे तीटा देखु तो ए सारे ए साथे ए आपण को मुंडो फुंडो काम करूनी ए मूर्ख गंड लोकडा कोड धरि पळे जति पांचटा स कहलानी छोट छोट छुआ कहउछन पांचटा न तीटा ज बोली आदिया चुप ये बेसी कथाबार्ता करूछु नाही ये दादन खटिबा को जाउतले एना तू जो पाठ पढिलु सारे आपण को सुनो तो पांचटा ज हला जल जमी जंगल जंतु जन। अच्छा मुझे एमिति कहली कि पानी गुड़ा को आम गाँव में रखा से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं जलविद्युत प्रकल्प तरफ आमर आड़ीबंध चेक डैम पोखरी मध्यम बोही जाऊा पानी को कि मृत्तिका क्षय करुवा से पानी को आम गाँव में रखा आउ माटी धोई हम ना आउ पानी सब जगह आम गाँव में रहा आपण मैंने वर्ष सारा खरीफ ऋतु रबी ऋतु सब चाष करें। अच्छा आप गछ काटुंट हाँ सारे केतबेले दरकार पड़िले गछ दिटा काटी दउछु शुणु जमती कि जंगल आपन यदि जंगल को सफा कर देबे ठीक समय केमिति वर्षा हो कहले ता छडा पशु पक्षी माने आगु बहुत जंतु माने रहउथे आजकल देखिबा को मिलु ना आसी ता छडा जंगल को यदि सफा करते हाथी माने आसीकी गाँ रे हैरान करते बिलो बाली रे पशुचंती ओ बड़ा सारे सब हाथी आसिक नष्ट करूछंती ए पानी अभाव नष्ट होउची हे हम कोन करू सेहि पे दाई के जानि छथि के केवल लोक माने आमे माने ही निजे दाई काहे कि ना आगुरु हाथी माने गाँ को मध्य आसुथिले समान हैरान कर नथिले बहुत जंगल थिला ताको घर थिला से ताको घरटा जे भांगी देबे ताले सब नष्ट हो जिवो ठीक समय वर्षा होबोनी फळमूल मिलिबोनी ता छडा औषधीय वृक्ष जो आगुरु जंगल रे मिलुथिला सेगुडा को मध्य मिलिबो ना सेहि कौन करेंगे प्रतिदिन किसी ना किसी गछ लगे जंगल सृष्टि करेंगे जंगल सृष्टि कले ठीक समय वर्षा हम आमको अम्लजान मिल आदि अम्लजान न मिलला आगामी भविष्य में छोट पिला सिलिंडर धरिकी स्कूल को जाए कौन आप चाहते नहीं सारे चाहूना तो से किसी ना किसी गछ लगे जंगल को बचे रखिए जमी विषय केते जमी अच्छे आप मोर सारे से तल पट दीटा ऊपर पट जा गोटे एपट मिसिकी सारे गोटे एकर खंडे हबो गोटे एकर अछि तो सेइथरे आपण केते रोजगार करजंती ए रोजगार सारे आ कोउटी जे ए वर्षा होउनी बोले पानी अभावरु सब नष्ट हो जाउची हाथी आसी नष्ट कर दउची आ सारे इथरे रोजगार कोन सेइथरे आपण 50,000 टका रोजगार केमिति करबे सुनंतु आगे आपण जो जमीटा अछि सेइथरे पोखरी गुटे करिवे पोखरी सारे पोखरी जदी करिवे ए चासटा कोउथरे करिवे ना सब जगह कोन पोखरी करिवे आपण तो कहले सेइथि गुटे जमी अछि सेइथि गुटे जमी अछि एठे गुटे जमी अछि गोटे जगह रे आपण पोखरी करिवे आगे दीटा पोखरी गले आहुरी भलो आगे जो पोखरीटा करिवे माछ छोड़ा हबो ऊपर कुकुड़ा बाड़ी कुकुड़ा जति मल त्याग करे पानी रे पड़िबो सेइटा को जदी माछ खाइबे 6 मास रे बढुथवा माछ 3 मास रे बढिछ तापर सेइ पानी रे बतक छाडी देबे माछ चोरी हबोनी गां रे जोडे चोर थांती साउंड हबो से साउंड करिवे तापर पोखरी रे लेंबू गछ कदली गछ आंबो गछ नडिया गछ ए सब विभिन्न प्रकार गछ लगे देबे ये सारे ये पोखरी गुडा ये गछ गुडा काई लगे देखंतु आपण जो पोखरीटा करथिबे साइड रे पनिपरिया लगैथिबे ताहेले गछर चेर माटी को जाबडी की धरिबो जे बिक्री हलानी आउ आगामी भविष्य रे हमर जल स्तर माने पानीटा छोरी छोरी गलानी आ पानी मिलिबो नाही वर्षा मते बेसी होबो नाही कोन आपण माने ये चाहउचंती अच्छा मत गोटे कथा कहतु जेते वर्षाटा होउची वर्षा माटी ऊपर पडुची माटी भी धोई के सीधा पळौची कोन जाउची पानीटा कुआडे जाउची ए नई नाळ पोखरी समुद्र को जाउची बास माने ऊपर पानी आसी कि जेते माटी रे पडुची माटी रो उर्वरता माने 2 इंच उर्वरता थाए सेटा भी धोई के सीधा पोखरी की जाउची को नदी को जाउची को समुद्र देकी मिसी जाउची ओ अच्छा किंतु गोटे काम करले हबो एटा समस्ते मानिबा को पड़िबो समस्ते एकजुट होबा को पड़िबो सुनो जेते बेले वर्षा होउची
आम वर्षा पानीटा जेमिति आम गाँव बाहर को न जाए आम गाँ पानीटा आम गाँव में रही से जलवायु जीविका प्रकल्प तरफ प्रधानमंत्री कृषि योजना तरफ आमर आड़ीबंध चेक डैम पोखरी ये सब व्यवस्था कराई। ओहो ये साथे ये तुम क्षेत्र जो देखिथिली गोटे ठाक ठाक होइतिला सेही कथा कहउछथि कि आड़ी बंधटा हां सुनो आड़ीबंध चेक डैम पोखरी जो हम से जलवायु जीविका सार माने आसीबे आपण गाँव में मीटिंग हम प्लानिंग हम कौटी कौन हम से समस्ते सहयोग करने दरकार जदि आप कहे यहाँ मो जमी यहाँ मुझे पारि सेमती कले हेनी कौ जगह पानी पलाऊँ नष्ट होगा माटी कौ जगह माटी गुड़ा धोई पलाऊँ से सब प्लानिंग करेंगे कौटी कौन सुविधा कराव से समस्त सहयोग दरकार जिते मीटिंग हम समस्ते सहयोग करेंगे माटी न धोया कौन कर माटी न धोइबा आम जो जगह गछ नहीं से गछ लगेगा द्वारा गछ चेर माटी को जाबुड़ी धरब और माटी क्षय हम ना कथा तो आम जान नथिला आम तो गछ काटिदु गछ भी काटी दे जंगल विषय कहबी आपन जेतले गछ काटी दे जंगल नष्ट हो जाय औषधीय वृक्ष सब नष्ट हो जाय ठीक समय आगो वर्षा मध्य हम ना अम्लजान भी मिलियो ना आपन कोन चाहउछन्ती आपन छोट पिला माने आगामी पीढ़ी रे के सिलिंडर धर के अम्लजान पे स्कूल को जिवे ए चाहउछन्ती आपन माने केउना केही बापा माय कथा चाहिबे कि ताको पिलार चाहिबे नै सेहि पई आमे प्रतिदिन किछ ना किछ गछ लगेबा जंगल सृष्टि करबा जंगल सृष्टि रा ठीक समय वर्षा हो अम्लजान मिलबो फलमूल मिलबो सब चीज सुविधा हैला तापर जो जीव जंतु जंतु माने होची हम गृहपालित पशु पक्षी जेमिति कि गाई गोरु छेली मेढा ए सब को भलो भाबे जत्न न रखिबा दरकार हैला काई कि ना जदि गाईटे रखि देबो क्षीर रु 2 पैसा रोजगार करि परिबो तापर आज कली गोबर भी देखिबो फ्लिपकार्ट अमेजन ऑनलाइन रा बिक्री होची सबुद्र आपन को पैसा लो जदि छेली बळद मोर दिना बळद अछि कालिया गसरा अरे हब सब हैला जीव जंतु सुरक्षित रखो हैला तापर जिबा जमी विषय रे आपन केते जमी अछि और जेतिक भी जमी था सुनो आपन जेतिक भी जमी अछि सेही जमी रे आपन माने केमि 30000 रु 50000 रोजगार करि परिबे सेही विषय रे कहि 30000 रु 50000 मासकु हां मासकु रोजगार करि परिबे गां रे सर ये तो बड़ी बढ़िया कथा आमे तो आउ साधन खटियो काई महाजन को तो करजा हमें गोटे मास रे सुझ हां हेले आपण दिए कहंतु सर सुनो आपन जो जमीटा अछि सेथिरे गुडा पोखरी रे करिवे पोखरी रे माछ छरा हबो तापर ऊपर कुकुडा भाड़ी कुकुडा जति कि मोळ त्याग पानी रे पडिबो माछ से गुडा खाइबे माछ जो मासटा 6 मास लागुतला से 3 मास रे पडी जिवो हैला तापर से पोखरी रे बतक छाडी देबो माछ चोरी होबो नै लोक माने चोरी करि पारिबे नै तापर पोखरी साइड रे कोन होउची कदली गछ लेंबू गछ अमृतभंडा गछ ए सब लगे तापर पनिपरिबा साइड रे लगे देबे एकथरे आपन कोन पाइले एकथरे आपन पाइले कुकुडा पाइले माछ पाइले बतक पाइले पनिपरिबा कदली लेंबू अमृतभंडा बहुत किछि पाइले सेगुडा जदि आपन माने बिकिबे पैसा होबो ना होबो नाइ सारे ठीक ना ओ चारि पटे लगेले सब पाइले माटी भी आ धोई कि जीवन से सब बढ़िया सब हो गेला तापर जो जन विषय जन होची हम लोक माने जेमिति कि छोट पिला मान को स्कूल को पठेबा आ जेति कि मां माउस माने अछंती तांको मते ट्रेनिंग दिया हो केमिति ना एसएजी ग्रुप माने स्वयं सेवा गोष्ठी माध्यम रे तांको भितरे जहा भी कला अछि दक्षता अछि शिखिबार इच्छा अछि जेमिति कि सिले मेसिन अगरबत्ती मेसिन धूप मेसिन खली मेसिन एमिति विभिन्न प्रकार मेसिन पे ताको ट्रेनिंग दिया हो केमिति मेसिन काम होबो केमिति रोजगार होबो घरे रही केमिति रोजगार होबो तापर जेति कि भी सेमान करबो चाहू ना सेति पई बडरा छुकुडा केमिति चाष करबे माछ चाष केमिति करबे छतु चाष केमिति करबे सेटा हम ट्रेनिंग दिया हो आउ हमर जलवायु जीविका प्रकल्प तरफरु ताको आर्थिक सहायता दिया लोन दिया हो से लोन आनिकी सामाने जो मेसिन आनिबे घरे घरे रही कि बिजनेस आरंभ होई परिबो आपण माने बाहर को दादन खटे जो जाउथिले और बाहर को दादन खटेबा को जिबे नाही बुझि पारिले तापर जेति कि हमर चासी भाई माने अछन्ते मौसा माने अछन्ते ताको भी ट्रेनिंग दिया हो कोन जो चाष ना हबो माटी परीक्षा करा हबो को माटी रे को फसल कले अधिक मात्रा रे लाभवान हे परिबे ताको ट्रेनिंग दिया हो तापर यंत्रपाती आज करी बाहरलानी आगु 50 लोक जो कामटा 10 दिन लागुतला करबा को आज कल गोटे मेसिन कम समय रे से कामटा करि दबो ताहले आपण माने कम समय रे अधिक अमल करि परिबे ताहले चासी मानकर आय द्विगुणित होई परिबे आ आपण बाहर काई लिखबे नाइ साथी से ठीक कथा सेहि में यंत्रपाती आनिबे सरकार रिहाती रे दोउते आपण को कम पैसा रे दोउते सुध रे दोउते सबुथिरे आपण मन को सहयोग मिलियो हला बढ़िया ला सारे हां ओ बासंती जानि से सिलाई करा बासंती एथरो हला आउ तू लुंगी सिलाई करिबु तू मेसिन रे सिलाई करि म लुंगी ताहले आपण मन बुझिबे आगे ताहले हम आसिलु अच्छा सर ये आसिले ये एते जल्दी कोन पळेबे से ये आपण को पय आबे टिके मनोरंजन कार्यक्रम टिके करिछु आपण तो आसी जल्दी टिके देखि देखि पळेबा
ମାନେ ନାଚ ଗୀତ ହବ? ହଁ ହଁ ନାଚ ଗୀତ ହବ। ଆମ ଇଏ ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଛୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ନାଚିବେ? ବଢିଆ ନାଚନ୍ତି ଆପଣ। অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা, বহুদিনর অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা। ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଭଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା, ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଭଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା। ଆସିଛି ଏବେ ପିଉକେ ଏସୋଇ ପ୍ରବଳ ଭାସେ, ଆସିଛି ଏବେ ପିଉକେ ଏସୋଇ ପ୍ରବଳ ଭାସେ। ଚଷା ଭାଇର ମୁହଁରେ ହସ, ଚଷା ଭାଇର ମୁହଁରେ ହସ, ନ ରହିବ ଉପାସେ। ଆସ ଭାଇ କବି ଯିବାରେ, ଗାଇ ଗାଇ ନାଚି ଯିବାରେ। ଆସ ଭାଇ କବି ଯିବାରେ, ଗାଇ ଗାଇ ନାଚି ଯିବାରେ। বহুদিনর অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা, বহুদিনর অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা। ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଖାଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା, ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଖାଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା। পঞ্চায়েত সে জিনিস বঢ়াই বেটা বল, যোজনাট করা হইব গান স্তরু ভাই, যোজনাট করা হইব গান স্তরু ভাই। বর্ষা জলর প্রখর গতি, বর্ষা জলর প্রখর গতি, নত্র কুহাস নেই। আস ভাই কবি ଯିବାରେ, ଗାଇ ଗାଇ ନାଚି ଯିବାରେ। ଆସ ଭାଇ କବି ଯିବାରେ, ଗାଇ ଗାଇ ନାଚି ଯିବାରେ। বহুদিনর অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা, বহুদিনর অপেক্ষা পরে মিলিয়াছি সুবিধা। ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଖାଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା, ସବୁ ଜମିକୁ ମିଳିବ ଜଳ ଖାଲ ଢିପ ଉଚ୍ଚା। ସବୁ ଜମିକୁ ପାଣି, ପାହାଡ଼ିଆରୁ ସମତଳକୁ ସବୁ ଜମିକୁ ପାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ନାଳି ହିଡ଼ ଆଡ଼ି,
ସେଇଥିପାଇଁ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ନାରୀ ହିରୋଆଣୀ ପତିତ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ହସିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମି ପତିତ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ହସିବ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମି ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଚାଷୀ ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଚାଷୀ ଚାଷୀ ହସିବ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଗାଈ ଗାଈ ନାଚି ଯିବାରେ ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଗାଈ ଗାଈ ନାଚି ଯିବାରେ ଆମ ଉନ୍ନତି ଆମରି ହାତେ ତାଲିମ ନେବା ଆମେ ଆମ ଉନ୍ନତି ଆମରି ହାତେ ତାଲିମ ନେବା ଆମେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଜାଣି ଗଣିବା ଆମ ନିଜ ହାତେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ଜାଣି ଗଣିବା ଆମ ନିଜ ହାତେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କରିବାର ଜଗାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କରିବାର ଜଗାର ଆମର କୃଷି ଆମ ଜୀବିକା ଆମର କୃଷି ଆମ ଜୀବିକା ପାଇ ନଥିବା ଡର ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଗାଈ ଗାଈ ନାଚି ଯିବାରେ ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଗାଈ ଗାଈ ନାଚି ଯିବାରେ ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଗାଈ ଗାଈ ନାଚି ଯିବାରେ ଆସ ଭାଇ କହି ଯିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଛୋଟିଆ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାମୁଗାଡ଼ିଆ ଜଳ ବିଭାଜିକାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୱାଟର ସେଡ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଏମାନେ କହିଲେ ତେବେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଥିଲି ତା ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ଏଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷେ ଏବଂ ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଅଧା 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରିବ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସବୁ ପରିବାର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସବୁ ପରିବାର ଜମିରେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ହେବ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଗାଁର କେମିତି ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ପାଣି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ ଏବଂ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସେ ଜମିରେ କେମିତି ଚାଷ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚାଷ କରିକି ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ଛଡ଼ା ପାଣିର ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ କେଉଁଠି କଟା କରାଯିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଫେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାଯିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଗାଁର ଯେଉଁ ଗୋଚର ଜମି ଅଛି ସେ ଗୋଚର ଜମିରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘାସ ଚାଷ କରାଯିବ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ରହୁନି ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ସିଜନ୍ରୁ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଏଇ ଆଜି ଦିନରୁ ଆମେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ସେ ପଇସା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାର ଔଷଧ ଖତ କିମ୍ବା ଏଇ ବିହନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ଆମେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ କିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ କେମିତି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷ କରିକି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଚାଷୀ ଚାଷ କଲେ ହେବନି ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ନ ହେବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଏପିଓ ଗଠନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପାଣି ଧୋଇ ଯାଉଛି କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପାଣିର ଯେଉଁ ଭୂତଳ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ବେଶୀ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ এই କାମଟାକୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବୁ ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ খুব ସୁନ୍ଦର খুব ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ସେମାନେ খুব ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ପୁଣି ଥରେ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ରଖୁଛି। କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ତମେ ପାଣି ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛ, ହାତୀ ପାରା ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗି ପାରୁନୁ, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ଯୋଜନା କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରକୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ନା ଆମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ସରକାର କୋଉଟା ହଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟା ହଉଛି ନା।